Ovo je gluten. Konzumiramo ga gotovo svaki dan, a u posljednje vrijeme postao je neprijatelj broj 1, jer navodno izaziva probavne tegobe. Najviše se nalazi u pekarskim proizvodima, a zbog njega je moguće zamjesiti tijesto za hljeb da se ne raspadne. To je jedna elastična materija. Protein je po prirodi veoma slična gumi i ona u stvari čini strukturu tijesta. Dakle, pravi jedan skelet u kojem se zadržavaju gasovi koji nastaju djelovanjem kvasaca. Pitali smo ljude na ulici šta misle da li je zdravija hrana sa glutenom ili bez njega. Svi su kategorično rekli da je zdravija ona hrana koja ne sadrži gluten, a na naše pitanje šta je to zapravo gluten, odgovora nije bilo. Mislim, ne znam baš, ali mislim da ima u brašnu bijelom i tako. Gluten nisam siguran. Da li znaš da on postoji u brašnu da se koristi za proizvodnju pekarskih proizvoda? To sam čuo da, ali ne znam tačno šta je. Pa znam šta je gluten. Da li konzumirate bezglutenske proizvode? Ne konzumiram. Nažalost ne. Koristim i ja gluten. Iako mi ne odgovara, iskreno rečeno ne odgovara. Maja već gotovo 10 godina boluje od celijakije. Njen organizam ne može probaviti gluten i ne smije ga jesti ni u tragovima. Priznaje da život nije jednostavan jer je najveći problem nabavka namirnica koje ne sadrže gluten. Veoma su skupe, nema ih u našim trgovinama, pa se često mora snalaziti tako što kupuje u inostranstvu. Život sa celijakijom u stvari nije mnogo komplikovan kada se naviknete na nju. Zahtjeva dobru informisanost u vezi toga šta se smije, šta se ne smije jesti, koje su opasnosti, kako može doći do kontaminacije glutenom. Tako da je potreban neki period privikavanja, učenja o hrani, o sastojcima, ali u suštini to je normalan život kao i bilo koga drugog. Ko je na nekoj specijalnoj dijeti ili ne. Jednostavno moramo da znamo šta se nalazi u našoj hrani koju jedemo i to je dovoljno. Iako mnogi pekari svoje proizvode deklarišu kao bezglutenske, pitanje je da li se radi o marketinškom triku ili stvarnom bezglutenskom proizvodu, trgovačka varka ili ne. Za našu sagovornicu nije bilo dileme. Pošto radi kao tehnolog u pekarskom pogonu, kaže da se bezglutenski proizvodi mogu proizvesti samo u posebnim uslovima. Pa ja nisam sigurna uopšte da na prostorima Republike Srpske rade pekare koje proizvode bezglutenske proizvode, obzirom da je proizvodnja bezglutenskih proizvoda veoma zahtjevna. Odnosno, ako se proizvod deklariše kao proizvod bez glutena, namijenjen je određenim kategorijama ljudi koji pate od celijakije, znači imaju netoleranciju na gluten, samim tim gluten ne smije biti prisutan čak ni u tragovima u namirnicama koje konzumiraju pacijenti oboljeli od celijakije. Iz Agencije za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine kažu da su pravila jasno definisana pravilnikom o sastavu i označavanju hrane pogodne za osobe netolerantne na gluten. Hrana za osobe netolerantne na gluten koja se sastoji ili sadrži jedan ili više sastojaka načinjenih od pšenice, raži, ječma, zobi ili njihovih ukrštenih sorti koji su posebno prerađene kako bi se smanjila razina glutena, ne smije sadržavati razinu glutena koja prelazi 100 mg po kilogramu u gotovom proizvodu, a ista se označava, reklamira i prezentira uz oznaku sadrži vrlo malo glutena. Ta hrana može nositi oznaku ne sadrži glutena ako razina glutena ne prelazi 20 mg po kilogramu u gotovom proizvodu. Prema zakonu o hrani i pravilniku o pružanju informacija potrošačima, zabranjeno je hrani pripisivati svojstva koje ona nema, znači također proizvode nazivati bezglutenskim ukoliko oni to nisu. Odlučili smo i sami provjeriti da li se u našim pekarama prodaju bezglutenski proizvodi. Jel imate išta bezglutensko? Imamo ovako hljebčiće male. Maja ipak tvrdi da je niko od pekara nije uspio uvjeriti da proizvodi koje reklamiraju kao bezglutenske stvarno ne sadrže gluten. Nikakav pismeni dokaz nisu imali, pa zato poručuje svima da ne nasjedaju na trikove i natpise na reklamama. Moje iskustvo je tako da mi ne pada na pamet da kupujem išta u pekarama, zato što je, mislim, nemoguće zaštititi, pa makar i bio proizvod bez glutena, tu je mnogo faktora koji utiču na to da može doći do cross-kontaminacije. Od proizvodnog pogona, sirovina koje se nabavljaju za koje vi, ako ne možete dobiti garanciju da su bez glutena, one ništa ne znače oboljelima od celijakije. Tako da je to, mislim, igranje, da nije baš odgovorno ponašanje tvrditi da je nešto bez glutena ako zaista nemate informacije da je sirovina koju vi dobijate bez glutena.
Očito je da su navodni bezglutenski proizvodi postali još jedan svjetski trend. Mnogi ih konzumiraju kako bi smršavili, a stručnjaci kažu da je to najveća zabluda. Zbog još jednog oblika pomodarstva, oni koji zaista moraju koristiti ove proizvode, nažalost, padaju u drugi plan.